मनियाला किसने ही बार अर्जिश की ये साहब आज करें के चूँकि पेशा वजह मुनीर मोमिन गप्पा के काजी मुबारक शायर काजी चूँकि रिदा को बाज तगड़ा ही रिदा के आइए ये किताबों मत का शुमायर दिश्त खुद करता पर चूँकि काजी शायर बलूची शायर मजन शायर और एक रिवायत एक रबियत है कि एक मरतुबिया एक राज है सकबाज मजन शायर बूशी तो आदि के मरतुम कहे बाकी यार कसान पोशम पर एक दस्तूर मनियाला ये नोकतरे दस्तूर के मुबारक ज़िंदगी खुदा ये ज़िंदगी में खां कि खुदा ज़िंदगी पे कंते हैं मैं काजी यारा शुमे रंजो गमा मारी चिरागा ये बार कहा मौजूद करें कि मैं वाजहकार मर्दूं चुके रज़ा के नादरा मुबारक नज़दीक का दिस्ता वाजह मुनीर मोमिन आई नज़दीक का है वाजह डॉक्टर कपूर शाद शरफ शाद मादराई मरतबाई नज़दीक का दिस्ता वलता आई रसमा कता ये बार कहा काजी बारा छे जेड़ा पूरे इधर एक गप्पे पेसरा माँ बिगिशे न के दुनिया है शायरी है राज दफ्तर तहा शायरा रा ज़ेरन शायर है कारस्तारा या ये किरदारा बहन खना अगर ये हिसाबा बेचारे की दुनिया तहा अल्लामा इकबाल बारा है कसी वंता चाहिए बिता या मैं गोएटे बारा है कसी बेचारे क्या यार अच्छे तब महल बोल बितगा क्या इंसानी न बितगा या चार्ल्स बॉडलेयर फ्रांसीसी जुबान के आई रोते मस्तर शायर खुशी किरदार हिसाबा चाहिए किसी बिता ये ड्राइंग अम्मा माँ बहन खने माँ मुबारक एक शायरी बिस्तारा चारे हुआ ये शायरी बारे गप जने ओ माँ चूँकि मुबारक माँ सब बाज नज़दीक का रिश्ता समा किसने कुता बल्कि मैं पोषक कि यह कहा दिया नोके पदरेचे या नोके शायरानी मजने तरबियत या का कसी दस्त मान बिता मुबारक के बिता उमर जी क्या आशना जानक माँ पजारत किसने बनते पर चके एक दस्तूरी बिता के ग्वादरा के मुबारक अतका ये एक तो शायर की बोल बिता आई अवली बंद नवश्ता दूमी बारीक नयत का वादे के मुबारक का छाप देता सच्चे आला छाप देता हमारा उचे पता ये रहा मजर शायर को तो खैर मायदा अवली जोस्ता रज़ा के नादिर चूँकि मई नज़दीक का रिश्ता वाजा काजी बारा ये निविश्ता हूँ किससे को तकरीबन ना ये एक पेपरे और एक दिगे पेपरे आई यार के वादे के एक ताकि के दरद का बांगवा काजी एक तो शहर सरा इराद गिर कभी था आई सर हम रज़ा के नादरा रंगानी रगामिता निविश्ता को तक माँ उन सर जोस्त कैसे रज़ा के नादरा रही का ना कि बलूची गज़ल है ये दस्तों के मैं सिक्के रबियत है बलनशाह में यलाकने माँ उमा ने दौरे कासुम उतारा कैसे अब्दुल हकीम मक्गो यलाकने कुल खान पर कैसे मानका और अताशाद सैद आशुबी ताकि मैदान खान आइए गज़ल आ रहा तो चूँ समा खाने मुबारक काजी नोकी मर्दमानी का गज़ल शक्करी शायर और हमेशा खुशी के मुबारक काजी मैं एक बड़े को अताशात निश्तगतुम अताशात से दोस्तों की वजह फैज़ साहिब है कि हमें नोकतरीन किताब आता है ये किताब आता फैज़ साहिबा के हस्ते वटी हमा सता दौर दाता कमे जहला आता बड़ा मना आताशात या गप्ते जा की खुशी ये सता और ये आई लेवल ये हस्ते क्लासिकल लेवल है मना खुशी के काजी हमा लेवल आए कि क्लासिकल लेवल आता काजी शेर आ बतलो गालवार जोड़ उतरंग काजी चुशी शायरी नहीं क्या मर्दमाना जुबानी याद नहीं खासी सूरता आई गज़ल भला आई नज़म अच्छी खूबसूरती वस्ता कि मनाएंगा या आई नज़म याद आएगा न कि ये बेचारे मनी इर्तशाले कुट के ये बेचारे मनी छे हमें और की एक मर्द में वक्त सूरा को बरकाया मावती किसे बर्बादी सैला पेशदार काजी हमें रंगे कैसे नज़्म बश्तगर मतलब नज़्म लिहाजा में काजी बाज़ खूबसूरत है तो गज़ल
آئی بس خوبصورت سخت شعران و سخت زیبدارن و منی خیالہ کہ بلوچی زبان تھا ای وعدہ قاضی پیما کس کے بلوچیا شیوار نئے چونکہ قاضی زبان ہے بارہ شیوار ہیں تو زانتکار ہے تو ہما لفظاں گچے نہ کم تو کاری کیا بالکل فٹ تو ہما خاصی جاگہ ننداری نیتش کیا آگا ہما غزل واسطہ یا ہما چیو واسطہ بہترین ہے وہ شرطری چیز ہما ہمیں سمجھے واجہ ناندر اکبر پتہ طرح کوئی گپا دے پتے کسی بینک کے قاضی غزل سرطوں کے گپا ہے چونکہ قاضی غزل بارہ خیال کرنا کہ تو ایک جاگی نوشتہ ہوتا ہے کہ قاضی غزل تہا شہریت باس ہے چونکہ ہمیشہ بارہ کا کم کے تو گپی جنے میں اشکنو شاعریت وجہ منی مراد ایشیں کہ شاعری و موسیقی دوئیں نزدیک چیز ہیں سازگری و شاعری و موسیقی نزدیک ہیں اگر غزل تہا و گال تہا موسیقیت مبیتیں گڑا کہتے غزلی نبی تو خوبصورتی شاعری کو شگا نبی آئیتا موسیقیت ہم بھی دیتے ہیں اور آئیتا استیٹے کو جمال و خوبصورتی ہم بھی دیتے ہیں یہ دوئیں چیز قاضی شاعرانی توکا ہستا آئی غزلانی توکا ہستا اور آئی لفظانی سلیکشن لفظانی گچین آسک باز خوبصورت ہے یعنی تو یہ کچھ ہے کہ قاضی ہے کہ غزل ہے کہ غزل ہے چونکہ ایک ہنر ایسی کہ آج تہا گپارہ باز لوگ کیا کسان گرے بے اقتصار گما کچھ تو کہ آئیے غزل تا چوشی لفظ کے استعمال کہ موشی کے گیش آرگ بیتگا بعض جگہ جو سمانا بھی کہ او دوست اے دوست لاتے انچی چیزیں کہ اگر مغش لینتے ہم غزل سرجم بیتگا منی خیالہ چوشنگ اپنے قاضی یہ جہتا کامل و سرپدی شاعری قاضی شعر نوشتک کرنے کے وعدہ قاضی ہچ زیادتین و گیشیں گپ جی میں نے تو نادر صاحب پتہ نہیں نہیں مگر کیسے کہیں ڈاکٹر غفور شاہ صاحب تیگوں میں ہے کہ چونکہ تدریس یا استاد ہے ٹیچر ہے تو ذکر غزل اور مرچے غزل نے ہم تو چی سما کریں قاضی آرہا ذکر غزل تہا چی آورتا کہ پیشہ نبیتا منتوار داسات تی سکباز منتوار او کل دیوان منتوار پما پہارے گا پمیشیں کہ مرچی ماں وطی آہدے مسترین نام منی دلہ میں بلوچی لفظاں کا کہ ماں وحدہ زندگاں ساہزیرگاں ساہکشگاں آہدہ اگاں یک نامی کہ مار پجردہ مار شناکدہ او ماں اما آہد تہا زندگاں او یک کنچی مردمی کہ یک سرجمی باری کی وطی اندرہ جاہدن واجہ مبارک قاضی او ماں پوت پہری زاننے او پما شان شرپی او پما ہی ہم شرپی کمرچی ماں قاضی صاحب ساڑائی دیوانہ نشتگاں منی بڑے نابزان تھی نابودی و نالائی کیارا اے شرپ اگاں قاضی صاحب نامہ بخشا تا دا معنی سمجھیں کہ راج دفترے تاکم بگندے منا یا منی بڑی مردمی ارہ ہم یاد کنک بیتے ہیں یا کہ آئی ارہ قاضی صاحب ہمیں دیوانے برکتہ زانک بیتے ہیں برحال دا صاحب تی جست ہمیشہ کہ عزیزیں غزل و مرچیں غزل میانا قاضی پرک منظانہ غزل تو اچھ بجا زور گئے تو اولا چنہا لاتے مردم شہد وید ما بلوچی ہوشا تو شہد وید کو تو ملنگ شاہ تو شہد وید کو تو قیمت کو یا دگے لاتے مردم کتاؤں منی دل آبائدیں بلوچی اگر غزل کا بیدہ کنک بھی بنتے ہیں بلوچی غزل منی دل آگا غزلی وطی رنگا کی کہتے ہیں منی دلار قومیں راج شہریت وطی ہے وطی شہری مزاج ہیں وطی شہری طبع وطی شہر درشان کرنگے وطی رنگا وطی دروشمہ بلوچ ہم شہر گوشگے وطی دروشمے اس شہر گوشگے پشتا آئیے راج دفتری سینچ آئیے راجمانی زانتکاری آئیے دودھ ربیدگی اور دودھمانی سینچ لائی کی بودشت یا کہ آئیے لسانی سنچ لائی کی بود و بودشت
یا کہ اندگا تو بگوش کے کلچرالو اندگا کے استان یا تو بگوش کے سیاسیو اندگے بودا ای کاہن تنگو پدا ای درست کے اوار پائیں شہریت اسلا جوڑ کننتے او آودہ تھی شہر گوشگے وطی دروشم بنتے آودہ تھی ایون تھا تی رچکاں داراں بوٹگاں کوواں کاچراں ڈاک ہے نہ کل تی شہر تی شہریت جوڑ کنگا تی شہری مزاج تی شہری طبع تی شہری نفسیات جوڑ کنگا یک پراسس یا یک عمل یا ایک سفر یا وزن تو تی شہریت جوڑ بیتے بلوچے اگر شہری طبع غزلہ بچارے تا منی نزان غزل چا سید شروع بیتے سید زمشہ آشمی بلوچی نوکیں غزلیں یا کہ بلوچی رنگے غزلیں چنہا بلوچے بنوکی یا بندری دروشم کے استے شہر گوشگے غزل نہیں کیسا بھی نظمی منہ میں درمائنہ یاد پیدا کی صد برانچو گمان بھتک منہ کے ظاہرہ ایک منہ من نیا اندرہ استین دگے ایک مردمی ایمنی آموت بندہ راست کا ایمنی آموت بندہ راست کا گومنی یار دریکگا باوست کا ایمنی آموت بندہ راست کا گومنی یار دریکگا باوست کا او چھکو تانا کم منی نیکو بدے چھکو تانا کم منی نیکو بدے او پنت سوجا دت منا راستو ردے او دا دیتر لاتی بند یلد دیاں گھڑسرہ کے اسی کے توک نوکے ظاہر مردم منی توک نوکے اندر مردم منی چیانٹ جا ببخش موسرہ ایک بندی لگ جاتا ہے کہ اندر مردم منی چیانٹ جا و توک نوکے ظاہر مردم منی اور ظاہر مردم تہ درتا نظام یہ اصلا تی پام شہر گوشگے تی دروشمی رنگی نظم میں ابیدہ بلوچہ تو شیخ شولا نظورے شیخ اللہ نظورے جام نظورے پدا اچھا مستاد پازولا علاقہ ہے پدا کہتے ہیں غزل دور کے کہتے ہیں ملائی دورے گھڑسرہ آیا کہ پازولا ہم باز مردوں چو کریم دشتی ہے گوشتا واجب پکر شادو کی کتابیں تو کانو غزلی گوشتا منظانہ شما نقد کرا چھیدہ گو ای غزلہ تباک کنے نہ کنے بھلے من غزل بندہ تا چھا سایدہ زورا نو سایدہ کرا غزل کے کہتے ہیں سایدہ چھے اگر پیش ہے ارچ غزلی کے گوشتا آودہ نو مزاج بلوچی ہیں نہ تب بلوچی ہیں نہ زبان بلوچی ہیں نہ کہ چہر بلوچی ہیں نہ شوبین بلوچی ہیں چیدہ تمثیل ایچ بلوچی نہیں اگر غزل رنگا ہوشے سید کہتے ہیں سید بلوچی ہے بلوچی غزل ہے بلوچی جامگی بلوچی پوشا کے گورا دنتے ہیں او پدا سید زبانی صاحبہ ہم کے تجربہ ہاں لسانی صاحبہ ہم غزل کہتے ہیں آ غزل ہوتی بھی ہوتی مچ دربر ہوتا ہوتی بھی دربری غزل سید اچھی غزل کہتے ہیں گوڑا عطا شاہ کہتے ہیں سید غزل و عطا شاہ غزلانی تو کا یک کگا پرک و تپاوت ہوئی بازیں مزلیں رنگیا گشنگی نبی کہ سید کھلنے کی غزل استا آئیت پورے مزاج آودہ کہتے ہیں آودہ گشتر زوریں آودہ وہ تھی لفظاں لفظانی کامر دیا گو آودہ لفظاں جوڑ کرنے کا لفظاں گو چہر جوڑ کرنا چھوٹے مٹھائی کی رنگا غزلہ شاعر بیان کرے عطا شاہ دے کہ غزل کہتی ہیں غزل لسانی رنگا غزل ازمی رنگا غزل پگری رنگا عرصے رنگا اودہ شاعران ملتے ہمیں غزل دیٹر کہتے قاضی صاحب کرا قاضی صاحب آرہا کہ ماں نوکی غزل سیدو عطائے دوئنن غزل اگا یک مچھی رنگا کے عمودہ کے دوئین مزن نامہ اردو مزن نامہ اردو بے قصاص مزن نامہ یہ دوئینانی ایک غزل یک نوکترین دروشمی یا نوکترین رنگے کے گندے تو آودہ قاضی صاحب کریں قاضی صاحب باقی غزلیں تو کا پرک تپاوت چی کہتے ہیں قیدہ بشکنت کے قاضی یا کمالی کا بگن در پورے شہریت میں تو کا ہی کمال چھتا پیش نہ بھتا آئیش کے قاضی صاحب ہم روچی کی زبانہ اور روچی کی زبانہ رہا شہری زبانے جوڑ کرتے یہ کمال طرح شہری ربیت تو کا بلوچ شہری ربیت تو کا ایک جگہ ایسا تو بات ویسے ہوتے لگا کہ جب یہ غزلیں غزل میں نہیں غزل آئے گئے جیسے بھی فرسا چھے بنے ہندوستان نہیں غزل آرہا وہ تھی ایک سربری اسٹرکچر ہے استے آئیر ایک داخلی اسٹرکچر ہے
من چونکہ یہ مانا تھا تک رہا ہے کہ سید ہاشمی واقعی استعارہ پارسی مٹ کو تھا بلوچی استعارہ آرتے بلوچ کلچر آرتے عطا شاہ کر دیکھا نہیں تھے پر چونکہ اسے چراغ مانا یہ نہیں سید ہاشمی کہ منی کلے چراغی ہے بے مننے نہیں ای کلے چراغی ہے مننے نہ گب کے سید کے راستے عطا شاہ کے رہی رنگا نہیں سے من چونکہ غزل داخلی اسٹرکچر گپ پایا تھا چونکہ آئی کرا یک اختصار ہے آئی کرا استعارہ آئیے زیبائی ہیں آئیے معنی کیسی یہ صحابہ مثل انکائیں تی دیم ہے یکی توئے کہ نیا ہے ممائے کام باغا ترکیب جوڑ کرنا کہ پورے غزل روایت سید کرا نہیں انکائیں کرا آئے گئے کہ عطائے کرا نہیں اتندہ کے اکارہ کا یکی توئے کہ نیا ہے ممائے کام باغا یسسی ہے کہ لدا گشت پر نواب شفا ماں بھی غزل ہے کہ پارسی آچے یا ہندوستان آکے ہوتا ہے سب کی ہندی ہے ایک ربیتی کیسے کہتے ہیں یہ دیکھے معاملہ تھا یلادے سنت وغیرہ میں یلادے کیا ہوتا ضروری ہے یہ بنیاد صحابہ میں کہتا کہ قاضی آرہ بلوچی غزل آرہ چیز ماں یک دو چیز دیماغ آرہ تو شنا کہ بلوچی غزل آرہ ردیف ہے یہ ہنر کے قاضی آرہ تھا جب ساری ربی اولی رندہ مسما کرنا دونی آرہ غزل تہا ایک روانی آرتا کہ ہمارا گندگ نہیں تھے سہمی ایک صفت ہے کہ غزل تو کا سہم بھی قاضی اولی آرتا ہوتی خیالہ سرجم نہ کھا اگر کنتی کو دومی روکا ہم سیکھا لی یہ صحابہ موشن کیا یہ بلوچی غزل تو پھر چیتا داتا چی یک کہ ماں گوشی گیا تو یک کی اوشی کہ قاضی ماں کے لینگسٹکس تو آنے مگا بچارے گوڑے یہ معاملہ کہ تو گا بچن گئے ابو تک اشتر معاملہ کہتے ہیں کہ قاضیہ چھوم غزل کی دادا مطلب اسی قاضیہ غزل بلوچی ہمارا لابس ہمارا مثال دور قاضیہ کرہ پراپر نام ہمارا کے نام مردمی نام آہا نہ ہوں تشبیہتی رنگ داتا چل سال زندگی سفر کم کتا قاضیہ زندے 6 سال سرجم کتا قاضیہ یا کہ چھا نادرہا چھا گیش ہم بزتری یک نگاہی انارا بچار کمبرو ادھا قاضی کمبرو اشان تو بگنتے بلوچی غزل اللہ یا کہ بلوچی غزل روایت تو کر رہے یہ چیزاں چھتا پیش نگدے کے آودہ تجربہ ہوتے گا دیکھے کسان دیکھے تجربہ آزار کے راستے آگے کرنے اسنے کسان پوری لفظانہ ہم چیدگی رنگا آکار رس کرتے ہیں ایک چیزی کا دیکھ رہا نہیں مراد وعدہ دا سی بی بگے بہت بیمار وعدہ کجا کام ہاں نہیں ایدانو کجا کجائے لفظہ تو بچار کسانی لفظی سکی دپوریم یا کہ پریپوزیشن لائک لفظی ایشیتو کا مذہنی شائعگانی ہے چیوی مذہنی دروشمی کے قاضی صاحبہ پیدا کتا چھتا پشیا کہ منی یہ لفظہ بچار کئی یہ لفظہ بچار یا کہ اے دنیا دروگ بازاری مبارک اے دنیا دروگ بازاری مبارک چیچی منا چیچی گوشانی ایدہ تارا منا چیچی دروگ بہتی اصلی معنی آچے ہوتی اصلی ڈسکورس آچے مگوشن مٹ بھتگا بدل بھتگا نو کی جہتا نو کی کالبا نو کی کہلو والی تو کاتگا کاس وقت غزل رہا ہے ای رنگی ہم تجربہ نو کی جاتا مکان تو یہ پچے اس دانا کسی بھی قاضی آ رہا غزل تہا مانا شاہگانی ہے یہ کونر یستا یا دیگا ہوتا وجہ تیگو ماں یہ نوٹا کہ چونکہ شاد گپا ہے کہ روایت ماں کی مجھے کی غزل روایت ایسے ادبی یہ دلائی معنی روایت ایک زمانے کی ایک کلچر معنی ہے کہ ایک دوریہ میں زندگی چھوڑ بھی تھا چھوڑ گوا سے تھا یکی آئی رویت ہے کہ اہود آئی کوشا بھی چھوڑ بھی تھا پارسی آج پتہ ہندوستانہ مکان کہ ہزارہ پارسی شاعر چھو بیدلے پہ میں نظیریے پہ میں سب کے ہندی نام ہے سارا کیسے مشہور ہیں نہیں اود غزل میں غزل آ رہا روایت کس تے چی کس تے آورتا مثل ایام کو یہ روایت آورتا مناسبت لفظی روایت آورتا
یہ معاملہ ہے کہ عہدے غزل آرہ خوبصورت کرا کہ غالب آرہ ہمیں ہونرہ چاہ رہا، بیدل آرہ ہمیں ہونرہ چاہ رہا، ایران آرہ حافظ آرہ ہمیں ہونرہ چاہ رہا. یہ حساب مطابق کا ہوگا غازی ہے غزل آرہ کستے کچ کہلو بکنے تو آئی غزل فن حسابہ تو یہ چونکن دے داد چنہا اصل حدیقہ پاک بڑا معنی شو سمجھا گا ہے کہ ادبی سورسی بلوگائیں یا چو میکسپ کرنے اور اصلاح کا ایسے روش یا نو ماں باز کرنے قاضی مردوں کے وعدے یا قدیمہ کو جوڑینے کے کوشش کرنا بڑا اچھا گلخان نصیرہ کے لنتے لیکن ہماری میں کہ گلخان نصیر شاعری شروع ہوتا یا 946 دہکانی کا پہیں ماں حسینان کا گلخان نصیر پدا آتاشاد سید آشوری ایک زمانہ کی یہ زمانہ کا چھپ پت اشانی احمد دومی نسل کے اتھا آہاں دراصل نسل مطلب شان کی بشیر بیدار جیار مولا یہ میں گروپ کے اتھا اشایت پہلی بندگی کوشش کو تھا سید ہوتا یا عطا ہوتا دوئینانی اما کے اپروچ ہوتا آگو محلوق کا آگو لس محلوق کا نہ ہوتا آیانی اما کے انٹیلیکچول سطح ہوتا کا میں گورسٹر ہوتا تائی مرکے تائی والندانی اصابہ یعنی بشیر و مولا من کلام دویا اولی مردمان کے آئیہ شنا عوام اتحار کے کوشش کو تھا وہ قاضیت کے تعلقیں دراصل انچو دور رہو کے ضرورت نہیں تو آئیہ چا بشیرہ چا مولا گت کنے قاضی صاحب کے انلوگی غزلیں سلجت کی شکلیں ہمیں کوشش ہے کہ میں واضح کریں بہترین شکلیں ہما کارے کیا بشیر بیدارہ یا جیار مولا یا اکبر بارزیہ ہوں تو کچھ کرے کہ یہ مردمہ ہوتا نو آدھا کے غزل فاہم میں سوال ہے فارمی کے جنہ چک کہے آتی دروائیں لوازماتا ہوں اتی گمک کاری ہوں وہ غزل انچیں زورا کی فارمی کے بغیر ہوتی لوازماتا تحنا نئے نو غزل چا فارسیہ کے اتکا اندیا چا اردوہ میں کہہ رہا اردوہ چا اتکا مصیبت سے یعنی ہما سیمی یا چارمی قسمہ میں کہہ رہا تھا ہوتا بلے قسمت یا نصیب کا پیشن کی اردو راما بنیادہ کے لہتے مردم رستہ غزل باستہ اکتواری مردم ہوتا گا وہ میں کہہ رہا اردو غزل شرعی شے پہ موجود ہوتا نو لہتے مسئلہ ایک ہوتا گا بنداتی صورتہ مطلب غزل فارم یکنے میں رہے ہوتی فلسفیانہ مسئلہ یکنے میں رہا ہوتی آئیڈیالوجیکل مسئلہ یکنے میں رہا مطلب عطائے کر رہا غزل فارم یکنے میں رہے ہوتی قومی مسئلہ یکنے میں رہا تی زبان مسئلہ یکنے میں رہا تی روایت یکنے میں رہا سیدہ آشمی نو ایک دوئنانی درمیان کے راہ درائیگی تی خالص غزل راہ منتر حسین بشیر بیدار جیار مولا قاضی آتا وہ قاضی مرچی کے ایریاتا تک کامیاب ہے دراصل وجہ ہمیشہ نو بلے ضرورت میں کر رہا ہے کہ نو بائدی میں قاضی غزلہ چا شروع بکنا بیچانا کہ نو میں کر رہا فنی کلمی چاہیے اسے ٹھیک ہے نا ادب صورت چنہا ہے ادب رویہ چنہا ہے بلے ماں کے کہاں جا گئی پادا محکنا اوشتا پادا ہمارا پوچھتے چارے کے ضرورت نہیں کوئی ادبی رویہ نیا سب یہ گپ بھی چونکہ میں راج مردم جب راج مردم بھی کہا ہے ہم مردم کہنا لیٹریچر ابھی گومانی واپس لگی نہیں چند مردمہ کہنا لیٹریچر گومان نزدیکی ہستے یہ گپ بھی کہنا کہ راجی جیڑا مسئلہ میں وہ سرجمی شاعر من کہ واحد کس سے راج ہے کہ بلوچ ہو یہ دیکھے مسئلہ یہ رگونا یہ دیکھے راجہ نہیں کہنا راج واسطے بلے راج نام نیستے نہیں اگر تو غزل فارم اتہا یک ایونٹ ہے اور غزل تو کہ ایونٹ ظاہر نہ بھی نظم تو کہ آرامی اس طرح تو کچھ نہیں بغداد اس طرح ہی نظم لکھتا بیتا یا فلسطین اس طرح لکھتا بیتا چونکہ مثلا آتاشاد کرا کسی میں کہتا ہے کہ راجی آمیچے ایونٹ جب آئی رہے استعار ہے تو کا گوشتا اگر بلوچ راج ہے کس سے تنظیمہ وطمت میڑتا گا کہ یہ بات مشہور ہے کیسے آسوتی گسوتی سنگوتی سروتی زہمی دلا کجا برا تھیک وتی جگر وتی
اگر کسی ہی ایونٹ واقف مبی اشرا باز دیما برتو کتا باز معاملہ کر یہ بلوچ کے رہے وعدے کے نظم تہاری آستے راجی مسئلہ ہے بگوشی تو غزل تہا کستے تجکا گنجائش آن کے ماں کسی ٹوپ یا بمبے گپا بکھنے غزل سے برداشت کھا اصل کا پیشن داد کہ غزل برداشت کھائیں یا نہ کھائیں تئی اما ازمی توانائی ہے آپ بالکل برداشت نہ کھائیں غزل ماں کا عرابی غزل لکھ کر گایا رشتہ کھنا گایا من نہ سمجھے کہ میں غزلہ نقصان دے گایا ماں وطی زبان غزلہ نقصان دے گایا میں ایسے اول غزلہ نقصان دات نہ کھنا گرسرا کہ تو دو سے چیزن چے کہ قاضی غزل تو گندے کہ پیشہ جیار کے رہا یا بشیر کے رہا یا زفر کے رہا نیستا اچھی چیز کہ آئی رہا تی روایت غزل روایت تو کہ ای پھر کتگا اضافہ کتگا دو سانچہ مسترین چیز منی خیرہ قاضی صاحبارہ یقین چیز واسطے پا پاپولر بوگے واسطہ پا کامیاب بوگے واسطہ آئیشن کہ قاضی صاحب کرا مصرہ صفائی سکبار است بازو انچو صفائی کے قاضی صاحب کرا آستے نگاہی شاید مبی ہمیں گپارہ کیسے کہنا گیا تھا کہ منا سمابی کی آئی کرا کنڈو بیٹ نے کنڈو بیٹ بالکل غزل ہے فن تو کہ مسئلے سے پتہ ہے یہ روانی ہے ترہ یہ چیز بالکل نہ لگی کہ قاضی آرہ ایدہ وزنہ آڑ کو تا ایدہ بہرہ آڑ کو تا ایدہ کافیہ آڑ کو تا یہ چیز کرنے لگا انچو صفائی کی قاضی صاحبہ غزل تہا آڑ تائی تو کچھ ترنے جی میں ہوتے ایک پریپا تینے مقایم منیش صاحب شرف سی صاحب تیگو ماں آلے وال کنے روٹے کہ تو قاضی سرہ چنہا نوشتہ کسی کو تا واسطے ماں کی کتابیں ہوا تھا ماں ہمیں یکی جوست غزل قاضی غزل سرہ ہوا گا کہ تو چیز ہم آپنے قاضی غزل آرہ بلوچی اچھی داتا بلوچی غزل روایت تہا یہ چی پہ خود اچھی گیشی آورتا بچار ایک آپ کو اگا کہ یک غزل ہی ہما بیتا کہ انٹلیکچر لیولہ نوشتہ کنک بیتا و یک کی ہما بیتا کہ عوامی سے تہا آرت بیتا منی الگ مبارک قاضی مستری کنٹریبیوشن اسے کہ آیا انٹلیکچر غزل انٹلیکچر ماں نوشاں یکی بچار تکنیک بنتی یکی تخلیق بیتے غزلیں تخلیقی طور پر قاضی و ایک توانائی مرد میں تکنیک جو کہ بلوچی نہیں تکنیک چاہ غزلہ وطا بونے پیدا گئے قاضی آما تکنیک کے ضرورتا مطلب درآمدی چیزی آرہا بلوچیتوں کا وطی کو تھا یہ تو اشارہ میں مصر روانی ہم گوشت کریں خوبصورتی ہم گوشت کریں آئی قاضی آما تکنیک آرہا وطی تخلیقی قوتا وہ بلوچی شاعری روایتہ ہوار گیت کا نو غزل کہ یک درآمد صنفی بیتا یہ بلوچیتوں کا ہوار گئی جگہ مستری کنٹریبیوشن منی اللہ مبارک قاضی ہمیش بیتے کہ یہ غزل آرہ بلوچی کو تا غزل آرہ بلوچی کلنگے مانا سرپ پیچھے بیشی پرچہ کہ یکیوشی کی مانا ایشی کہ یک اپی بیشی نا کہ یکیوشی کی غزل ہے دومیشی کے مانا کہ بلوچی غزل کیسے گوشے ورشی مانا ایسی کہ پارسی غزلہ ہندوستانی غزلہ جھوٹا بلوچی غزلہ رہا چندے انچی چیز زاور تھا کہ ماوشے آئینی کے رہا نیستا نا یہ زبان بچہ یہ زبان بیان کے ہستے بلوچی تا دومیشی کہ یہ ماں تہذیبی پشدر ہیں ساربات زندگی وش بزی میں میتگا پشترے گزرا بی فہدے اگا جوہری سرا ہمیں شہر گوما کیسے خیال ہے کیسے کہتے کہ مم باز برا سما ہوتا کہ قاضی خالص غزل مطلب مانے جارن میں پارسی تو کا زگریں غزل مطلب مانے اسے کہ آئی تو کا استعارہ تشبیہ کیستے کم بھی بیتے بلے آئی تو کا برجستگی اور اثر کرنے کی قوت باس بھی کیا یہ خالص غزل کیستے گوشا منا ہمیں بارے تو گپے گا منا سمجھتے ہیں قاضی بری میں دو درشان دعوے شاعر ہیں بری کرو کسی کہ آگاں شب روچا سنگاری چراغا تہاری روک بھی چاری چراغا وہ بری کیسے کہتے ہیں کہ کئے پنوشاں کمار ماں بلکہ ماں گنوگاں کے سار ماں بلکہ تو دیگر چیزیں کہ ای آئی کہ رہے کندری تضاد ہے کہ ای اسلوب آ رہا ہم گوشت لوٹی یہ بری کیسے یہ تضاد نہیں ایک غزل بچہ ہمیں روایت ہے کہ یکی وہ غزل روایت ہے وہاں قاضی غزل روایتہ فاروقاں گوڑا ہمیشہ پروچ سنگاری چراغاں ہمیں گوڑے شہر کشی اور بعض وعدہ کو وہاں تہذیبی پوش درارہ ہوتے گوڑا یہ گوڑے شہر کشی کے کورگاں ای دلاپا کورگانا کئے ببارت کورے سرا ہمیں گوڑے شہر کشی تھے یہ تضاد ماں گوشنا کرنے یہ چونے غزل
چونکہ میں ہمیں کچھ کہتا کہ غزل یہ درآمد تارے یہ وتی لوگ درآمد تارے حساب مطابق کشن کہ اگر مات کے وتی غزل آ رہا کچھ پھیلو کنے انہاں مات کے لیے ہمارا سی بگڑی یا نہ بلوچیا چ بگڑ نہیں ظاہر ہے بچہ وادک تو تکنیکی گپا ہے کوئی طرح غزل عربی عمودہ چگر لوٹی تو کہتے تو وادک کے ایک سوال ہے کہ غزل عطا شاہ دے گی غزل سید آئی کہ کچھ ہم ٹیٹل مذہب دے کاشران تی واحد مزار فاسمہ یہ غزل قاسم مبارک ہے کہ آم تاپ ماتا کا درد کا میتا کو بازار آم مرد کا سر بیتا کسا ابلاغ ہوا گئے آئی رسانک بھی آسانی ہے گوما کہ رسانک کا جو باود رنگا ہی تو کا معنی کیسی پشک بیتے اور یہ کسی کہ عطا شاہ دی کیسے غزل ہے کہ وہاں یہ بارہ باز بارہ کیسے پیکر کرنے جوڑ کرنے کہ ادھر کسی کچھ سماپی کی زندگی یارا دوگام دیما برک بیتا چل یہ آرچی تو کا میں چاہ رہے چی آرچی تو کا میں یہ چاہ رہے ہیں کہ آرٹسٹ کی کنچی تجربے یہ گوما ہمارا دیم پا دیم کرنے گا نہیں کہ چھے تو ساری معاشرہ نہ بیتا گا یا تو گمے بارہ ہے گئے پہ بارہ ہے درد بارہ ہے کنچی تجربے کچھ کچھ یہ تو لس تجربہ ہے شرم ازانک ہے اشتو کا زندگی دوگاما دیما رہو گا نہیں اشتاتا بلے بعض وعدہ میں عام تجربہ ہم کرے ایک حیرانی ہے ایک دن تے منی اللہ ای ہمیں جو سہل ممتنع ہے کہ شہر روشک بنتے قاضی صاحب کرے بڑی بازی چیز ہوتا کہ عام گپاں تو وانتگاں تے دیما ہے بلے اچانک قاضی صاحب آرہا ہنچی شکلیت دیما کرے تو اسے اچھا ای گپ ای بڑا ہم روشک ای ہمیں جمالیہ کی قاضی بات زیبائی رہا تو ایک اپنی کو کہ پیپلز غزل ایو کا درشان تارے نہیں غزل جمالیات جمالیات مطلب معنی ہے کہ یوں کا تجربت بیان کنگی نہیں تجربت اور زیبا کنگی بالکل وجہ نادر صاحب ایک بڑے پدا تھی کو مکانی آئیے نظمانی بارہ ہے لچانی بارہ ہے چونکہ ہمارا گشتے واد خموں کے تو ماں اشن کے تو سرجم آکموں کے قاضی لچانی بارہ ہے کہ یہ لچا تو چیز سما کرنے غزل ہے وانچو مساریہ خوبصورت شاعری ہو نظم و لچانی ہم بعض خوبصورت شاعری آئی سبب ایشے کہ قاضی صاحبارہ کہتے ہیں غزل سرا ہم کمانڈ حاصلیں اور نظم سرا ہم کمانڈ حاصلیں اور پدا مستری کا پیشے کی بلوچی زبان سرا ہم آرہ سک باز کمانڈ ہستے یہ ٹیمہ کے قاضیارہ ایک کا زبان اس طرح کمانڈ ہستے منی کلم ہے ہستے دورے موجود دورے شاعرانہ یہ بڑے کمانڈ نیستے من قاضی غزلانی تھا درامدی رنگ منا گندگا نئے تھے ہاں البتہ قاضی ہے کہ میں شاعریہ ایلویہ چاہ رہا منا یک بختے قاضی انچو بعض کسانی مردوں میں گندگات کا کہ قاضی ہمیں میر برخانی دار ہو گئے نعرہ بازی کر گئے پاکستان کا مطلب کیا سر کرو پھر کرو ایچ یا پتہ قاضی صاحبہ دیگے یک بری شہرے کو کی منی پھر یہ بری تو کہ درمن دوسرے کہے منی واسطہ بجیڑے پر دلا کے اور منی واسطہ گھڑیالے ریڈیوی ادارے تو اتکے پمم کلاشن کو پھر جا رہے پدا یہ فیض ایک وزگا پد کہستے قاضی صاحبہ ہمیں شروع کو کہ ہم بلا ماہو موسم بدل بوتل جنگ گپا مجم مہر گپا بجم منگو قاضی چاوتی ہمیں زرنگیا اور چاوتی سرنتا بیا اور چاوتی کہستے چھیا درد اور قاضی نو کہستے مطلب شک چراہا بھلے نو مرچی کی موگندگاں قاضیہ پدا ہما ہوتی رہا گتا ہمارا یہ سجے دورہ یہ ناشرکاری دورہ کہستے ہما زیادتی ظلم زورا کی گم بلوچ راجہ بوتا ہچ دورہ نہ بوتا بھلے قاضی آواز چپ نہ بوتا قاضی واحدی مرد میں کیا گوشگائیں اور ٹھیک ٹھاک گوشگائیں شریعہ گوشگائیں ہنچو گوشگائیں کہ واجکارانی حاکمانی آوانی دلانی کا داغ دارگائیں وہ وطی قومارا چست کرگائیں تو دیما برگائیں تو ماں ہمیں بشتکنی کہ قاضی صاحب ہما ہوتی اصلی اوریجنل شکلہ کہستے قاضی پدا درائے گائیں
और भला मर्दमानी दीमा पैदा हैं और आवती मर्दमाना सरकत कनगाइन कि माँ चोनी जावरिया चोनी सूरत आलिया को दुचारा के जुस्ते मनियलत होती रंगानी रगाम किताब दा निविष्टा पुतला में गप्पा करने वाला चला चट्टे अक्का के वाद वास कम में भले मनियला के काजी मुबारक के सर अभी छुपाना था कि बाज गप्पी तो खुद का यक्की अक्का के तो ये सवाल दे मारते थे कि काजी के रहा के आकिबत ये नज़्म उदूमी के हमसे पर मौसम बदल भी था रंग पर दीद पर कश्तगा रंग पर या तुम्हें मना भी सोचो आज पे दे अगर मायसे की काजिया रहा शायर मचारे छू अगर मैं बेचारे तो गुलखान के रहे एक लेके एक नजरिया है किस्ते हंसते अगर नजरिया कदम किस्ते भी शायरी कदम भी या ना शायरी वच्च नजरिया चे एक बालाएं चीज़ें अगर काजी रमा नजरिया चे मतलब काजी का बांधा बच्चे काजी के पता ये शहरत का हम सफर मौसम बदल भी तक और काजी रमा यू का यही पाना तारा कैसे कसान मसन कैसे बेकने क्या इकरे ये राजी ये मज़ाहिमती लेका हाँ मसने और नेस्ते कसाने हमेशा कम किया तो कभी जले ये मैं ये बचता कना के काजी फैज़ साहिब है फैज़ अहमद फैज़ी शायरी या करें फैज़ारा कैसे ईशान के साजिश के साथ फैज़ारा बोल फैज़ारा टार्चर को फैज़ा के हस्ते हमें उनकी कैद मंदियारा या कंचे बेहतरीन रंगिया शायरी देमा काजिया हमें चीज़ाना हमें रंगा होता मीर गुलखानी गप्पे मीर गुलखाना व सर शायर वशन वाला मनवशी की मीर गुलखानी शायरी छठा नाराबाजी काजियतों का नाराबाजी नेस्ती शायरी मज़ाहिमत हम मस्ते और शायरी हम मस्ते ये दो ही चीज़ कैसे ये दिया मर्दमानी का नेस्ते काजियतों का हस्त नादिर साहब बाज मैं नतवारा तो हमें गप्पे वो मैंने यादत उर्दू में मशहूर नक्का दिया लिखता है कि पैस जेला मशुते पैसे जो पॉपुलर नबी तक पैसे जिस दिन पॉपुलर मैं को पूछता है जेले रहो गए 10 पान में वो मनी वाला कैसे अतशादा मन के लिए गप्पर तो भी सही है कि बाज तक के बशीदार कैसे मैं कैसे पैमा शायरी कैसे करती थी कौन माने ये रहा कैसे कुछ तक के जंग और कैसे बहरा ये दो एक जगह कैसे खुद का खैर या गप्पे रांचे कैसे गिशित के माँ काजी मुबारक ऐसे आर्टिस्ट चाह रहे हैं ऐसे शायर कैसे चाह रहे हैं लेका मत भी देखा को आकब भी तो ये पन के ना था अच्छा कि बांधा अगर बलूची आ रहा है एक मर्दों में कि अगर कुजाम इनकलाब है कुजाम मजहब है मर्दों में भी अगर गज़ल है ताट है गज़ल राबंदे साहब गज़ल शर्रे गुश मनी वाले माँ ये गज़ल शर्रे शायर गुश तो खुद का नहीं शायद तो कैसे ये पूरे के मैकर नोके जदीद नज़्म इब्तदा अगर नहीं ताकि काए कैसे अताशात है पता बेदारा कैसे काए जियार कैसे अद का वो पता काजी है नज़मानी तहा खास तौर पर कि चूँकि मनियाला गप पे गुंजाइश हो बाज भी बोले माँ नाकानी चाहिए पता कि माँ नज़मारा युग शायरी ज़ेरा बोले माँ चूँकि आज़ाद नज़्म का ज़ेरे ख्याल करें तो आज़ाद नज़्म में वती किसी जो स्ट्रक्चर नहीं किसी जागे पैदा की कि आज़ाद नज़्म गुशां चूँ ये काजी मुबारक के अवली दौर कैसे नज़्मा और रंग नज़्मा मख्याल कर गए अगर तो इसी तरह कम की गप चले दरअसल असला मामूआ में समझ तो चुना बेंदा अच्छा गज़ल को मनी जन ज़ाती बिगंदे मनी ज़ाती लेकाई भी मनन नहीं आई कि निज़ूरी है मनन नहीं मनी दिलकुशी के कायसाबे के अगा या के बलूची शायरी है तो अगर सैल बिगने बेचारे तरह गज़ल अच्छे गेश अगा मंतरी या मस्तरी या कि शायगानी रंगिया के गंदे के शुष्के आइए पूरे शेरी रवायत को नज़्म आए पमिश का नज़्म आए काजी साहब के रा नज़्म के अस्ते नज़्मिये या के कसानी बंद रविशं के मोबिल पीरिये हजार पंदी मंजिलां चु गोस्तगा भले माल भले चु आलुकु मांगता नरुस्तगा नु कैसा भी ई यक्की बंदे तो का या कि इस्मा विचार इस्मा चाबी तो दे बच्चा पैराडॉक्स दो जुताई राह दो मबिल्ली पीरिये हजार पंदी मंजिला च गोस्तगा पीरिये हजार पंदी मंजिला च गोज़गा च फद
हम बने मा आलुकु अंगथा नरस्तगा नो ई इशियतुका आलुकुए जिंदे गाला तो अगा ये एस्थेटिक के मके फीलिंग्स के स्ताया के जमालियाती है जीबाई ऐसा तो या के बलूच है जिंदे अमा के सरडगार सर जमीने गोराइया को सियादिया वजूदे ने दोमिशी के इशियतुका तो पीरी हजार पांदी मंजिले अमा के छीदगी बिजाती बिस्तारी माने यदीर पांदी आयर बेचारे ना था तो गिंदे के काजिए के रहा तहना गजल केस्ते ना या के शेर केस्ते या नज्म केस्ते नारा नए तहना कोरे मटाहगा इश्म लूटी कोरे मटाहगा इश्म लूटी तू पगारा बिगिंदे नली पर ये नला फाजुले लंकुकांदे बिलियक शब चिरागी नबीसी दही कते शेर ये रंगी शेर लगे तुझे मज़ानी शेर या के आउदा नले दोई नल के अस्ता इशानी मानाई पर का बेद इशानी चीरगी पर का तो बिचार चिंचवा मज़ाने काजिए के रासला गेश्तर के आउदा मज़ानी के अस्ते अजमत के से गए कि काजिए शायरिया सरजमी रंगा काजिया रचारंग लूटी द काजी गेश्तर होती नज़मानी तहाए अच्छा गज़ला से गेश्तर और चूँकि वाद बास कब में दूसरे जुस्ता वाजा बरीलो वाले शरफ शादाव कना मुनसिब तो कमो की काजी नज़मानी बारक के तो वक्त नज़म मज़न शायरी काजी नज़मा तो चूँ समा किस्ते करें जनाब मैं कह रहा लोग की शायरी मैं कह रहा ना मतलब बर्र सबीरा लोग की शायरी की अतका बड़ा यक ख्याल इशिन के भी नज़म जुदा चीज़ है गज़ल जुदा जी भले जदो पेश के रवैया बुता ए चा यूरोपात ये मतलब सिलसिला है हम आज़ाद नज़म के 14 का चा नसरी नज़म आज़ाद नज़म के अतका हाँ नज़मारा आप गज़ल फॉर्मेशन हवाला बिल्कुल जुदा चीज़ यूँ तो आहाना के पालो पुता पड़ते नज़म और गज़ल तहा या सबके बलाएं फर्क है नज़म दिगी चीज़ें जुड़ भी गज़ल दिगी चीज़ें जुड़ भी भले चूँकि मैं कह रहा मसला सिर्फ शायरी है गज़ल भी या नज़्म भी यानी तो फाम हमारा नचारे होता शायरी है शायरी होता जी चाह रहा है शायरियत होता जी चाह रहा है और काजी मनी ख्याला हमा मर्दों में क्या है कह रहा नज़्म गज़ल दो ये वैसे तो शायरी है मां वैसे तो फार जबरदस्त बहुत अशरफ शाह बहुत सारा बोलता हूँ कि एक मेरे पता कैसे काजी गज़लान सरा होगा पिते बलूची नज़म है कि तो मायर अशरफ सरवाजी वगैरह आज़ाद जमाल दीनिया पता कैसे खाए अता शाहदारा क्या यारा जो शाहदान या यारा बख्शा था और पता कैसे मुल्ला और बेदार ये वाजकार कान के देवा और काजी ये नज़म है काजी ये नज़म आ रहा तो कैसे वो दी माना है साहबा और बुनगम पे साहबा ये कच्ची चीज़ें आओ तक ये सरहार चलो सारी मैं तेरा नबी तक काजिया ही बच्चार करते या आम मारिश्त के पेशा हुदा कोशक भी तक काजिया रहता मुश्तगा कि चलो सारी नबी तक काजिए के नज़मा मचारे फार में हवाला बार बार किसी के काजिया हज़ार लच्चा हमने निविष्टा होता जवाब हम निविष्टा होता सानेट हम निविष्टा होता हाइको हम निविष्टा होता ये हवाला कसते हम मारा एक नूकी गेंदगा या चिता ही रंगे गेंदगा कहते सानेट बलूचे बास कम निविष्टा करना बेटा मेरे काजी साहब कह रहा मजनी के साथ या गेंदक भी दुमी माँ के काजी नज़माचारे मतलब आज़ाद नज़म या कंचे फार में के तो आइए गुमा गुमवता गप कनगाए भले बुलंदी आवाज़ा बुलंदा हमगा गुमवता गप कनगाए मनियारा हमें के नून मिम राशिद या के मीरा जी माँ एक चीज़ गुलखान के बाद नज़मिशी की गुलखान दिगरंगू गप जा दिगरंग माँ काजी ये माने से अदाशात कर क्या अदाशात वताबु बिंदात का काजी कर इंसान अभी ज़रनवित तहा नज़म वताबु बिंदात को वता बिल्कुल काजी के वता को बिंदात भी वो वता कब जरी पे बुर्जी आवाज़ा बाज़ी मरतमस्ता के गुवता कब जना मतलब मुनीर साहब तो नज़मा वाले तो बाज़ जगह महसूस करें कि गुवता हम कब पाएँ भले काजी बुलंदे आहंग किया वो दिगर कब पाएँ ये आई तो का सकबाज मिन्नतवार शुमे वाजा रज़ाक नाज़िर वाजा डॉक्टर गफूर शाद वाजा मुनीर मोमिन वाजा शरफ शाद और मैं
زیبائن دیوان مبارک جناح برداشت مایر نزدیک کا دستا شما بلکہ نہ دستا عشقو نگ لوٹے وہ مرچی آئے عشقو نگ آئے تو موت گئی مرچ گئی برنامے علاس کریں وہ شما اچھی در برتا چونکہ قاضی مزرے سر ہاں وہی نیم کلا کے تو گپنا بھی ادھنی کا کیسے من کرا دو وہی چٹکا کے واد سک باز کیسے کم میں یہ شہرہ کو من رضا ملے کہ شفی مروچی گواد نیت جالو برسے شفی اور پدا گواری چراغا